नाम धन्य हो पुणी आज वार्षिक महाधिवेशन जोग देवा मोर प्रिय सम्मेलन समस्त मुख्य कर्मकर्तागण पुणी सम्मेलन प्रत्येक मंडल बालकगण डिकनगण प्रत्येक प्रचारक प्रचारिकागण पुणी बाहर आसवा बालक प्रचारिकागण पुणी उपस्थित थिबा प्रत्येक प्रिय बापा माँ भाई भौणी सान बड़ समस्त सर्वप्रथमे प्रभु श्रीष्ठ नाम मोर हार्दिक नमस्कार नमस्कार। आप व्यस्त हूँ नहीं मु खूब कम समय भितर शेष करने जी जिते जेरुसलाम मंदिर प्रतिष्ठा करा जायथिला प्रभु उद्देश्य जिते वाद्य यंत्र सहित विभिन्न प्रकार वाद्य गौरव करा प्रशंसा करा प्रिय बंधुगण से समय जेरुसलाम मंदिर रे प्रभुंकर प्रताप परिपूर्ण होता जाजक मैंने प्रवेश कर आम अधिवेशन प्रताप परिपूर्ण उपस्थिति आरंभ शेष पर्यंत कामना करी आम गौरव निमंते प्रशंसा निमंते गोटे गीत बोलिला कोई तुम प्रार्थना सभा कमेदेवी पछे आमने गोटे गीत गाय अनुरोध करी मध्य प्रभुंकर महादास पक्षी मास अच्छे से आसवे प्रभुंकर प्रशंसा गीति आम जा गाई समस्ते सहित करताली आमने प्रभुंकर उपस्थिति कामना करी ए गीत समस्ते मैंने बोलिबा। Oh
ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ଆରମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏହି ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି, ତୁମର ଦୟା, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିବ। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅଟ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। ବାବା ତୁମେ ବକ୍ତା ଅଟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ଅଟୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚଞ୍ଚଳ ବସି ତୁମର ସୁମଧୁର ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଅଛୁ, ବସିଅଛୁ, ନିବେଦନ କରୁଛି। ତୁମର ସେଇ ମଧୁର ରବ, ଯେଉଁ ରବ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁ ରବରେ ପରିତ୍ରାଣ ଜନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ରବ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅ। ସେଇ ରବ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିବେଶନକୁ କେବଳ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିବେଶନକୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ବଳିଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ସମର୍ପଣ କରି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରିୟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚାର କଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରକାଶ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଆଦ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯଦି ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରକୁ ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଆଦ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଜାତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କଲୋସୀ ତାର 1:15 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ। କଲୋସୀ 1:15 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ କଲୋସୀ ତାର 1:15 ପଦରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଲଫା ଏଣ୍ଡ ଓମେଗା, ମୁଁ କ ଏବଂ କ୍ଷ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ତାପରେ ପୃଥିବୀ, ତାପରେ ଏ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ କେବଳ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ ତା କେବଳ ନୁହଁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଅଟନ୍ତି। ମେରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ତାପରେ ପୃଥିବୀ, ତାପରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ବାରିଧି ଯାହା କିଛି ବୋଲନ୍ତୁ, ତାପରେ ପରେ ସେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଡ଼ୁଆ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ଯଦି ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛି। ସେ ଯଦି ଜାତ ହେଲେ, ସେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ? ଏହା ବି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଯଦି ସେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ। ଆଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା, ଗୁଣ ହେଲା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଗୋଟିଏ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍। ଯାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମାପ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍। ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ଶେଷ ଅଛି, ସେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ଗଡ୍ ହେଇପାରିବେ? କାରଣ ଗଡ୍ର କ୍ୱାଲିଟି, ଗୁଣ କିଛି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଆଲମାଇଟି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶେଷ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
मु आरंभ मु शेष से सृष्टिर प्रथम जात बोली बाइबल वर्णना करे हितोपदेश 8:22 पदरे समस्त तांकर गतिर आरंभ रे तांको कर्म सकल आरंभ रे आमे ताको अधिकार कलु एमती कर लिखा अछि टिके पढि दंतु निज गतिर आरंभ रे ताहांको कर्म सकलर पूर्वरे मते अधिकार करिथिले सकल गतिर आरंभ रे सकल कर्म आरंभ रे से सृष्टि करिया पूर्वरु प्रभु स्वर्ग पृथ्वी जहा बोलंतु से सृष्टि करिया पूर्वरु प्रथमे यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ अधिकार करथिले तांको से जात करथिले तांको परे ए सबु सृष्टि होइछि पिता पुत्र धर्मात्मा परमेश्वर ए सबु सृष्टि करछथि यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय अनेक कथा अछि जे यीशु ख्रीष्टଙ୍କର आउ तांको विषय अनेक विषय जानिबार बाकी रहिछि प्रिय बंधुगण जे से किए तांकर आरंभ अछि जदि शेष अछि से केमिति ईश्वर हेबे से जदि सृष्टि होइछन्ति तांको घर सृष्टिकर्ता छन्ति से केमिति सृष्टिकर्ता हेबे एमिति अनेक कथा आमानकर जानिबार बाकी रहिछि तांको विषय रे आमे जे अनेक विषय जानू जानिबा दरकार या प्रभु श्री कृष्ण चाहती दिनकरे जे शिष्य मानू यीशु पचारुंट जे मते लोक माने कौन कहती कौन बोली जानती लोक माने कहते कि एलियो कि जोन कि भविष्य वक्ता आउ ये सब कथा कहते यीशु खुशी ना सतोष ना से दुख कहले अच्छा से माने सिना आउ ये कथा कहते आपण माने कौन बोली यीशु ख्रीष्ट को जानते कौन बोली मते जानते भीतर आंसर देले ईश्वर पुत्र जीवंत ईश्वर पुत्र ख्रीष्ट से कहले तुम्हें कथा कर कि परमेश पिता तुमको कथा जड़ाइबार तुम्हें कथा कह से धन्यवाद नहीं जे तांको विषय रे आमे वास्तव विषय प्रभु कृष्ण विषय रे जानिबा दरकार रही जे से दिन लोक माने जानुथिले जे केही केही भगवती केही आ जोन केही एलियो प्रिय बंधुगण हुए तो केही महापुरुष जानती केही आरंभ अच्छी शेष सब जानती आद्यर भी स्थापित यीशु ख्रीष्ट होचंती अनादि तांकर आरंभ नहीं किबा शेष नहीं अनादि काल आरंभ न समय अनादि काल से अनादि अनंत होचंती से यीशु ख्रीष्ट पुणी आरंभ से अपना को पिता परमेश्वर ख्रीष्ट भाव से उपस्थापित करते पुत्र भाव से निजकू से अवस्था आसते जौनकर सुसमाचार आम कि सम्य कि से विषय धारणा देले यदि सृष्टिर आरंभ को जाऊ जे आद्य वाक्य थे वाक्य छाड़ थे से गोटे कामटा तीन भाव में व्यवहार होते 15 अध्याय 28 पद शीघ्र 15 अध्याय 28 पद केटा समस्त विषय पुत्रंकर बसीभूत होला परे पुत्र बसीभूत हे आते पुत्र धर्मात्मा एनथो अद्वितीय परमेश्वर से जड़े ही ईश्वर आउ से लास्ट को संपुत्र सहित आउ से बसीभूत होते से अद्वितीय परमेश्वर जो भाव में आरंभ थे से भाव थे केवल सृष्टि करने निमंते से यही प्रकार भाव में अपना को से सजाई तेणु यीशु ख्रीष्ट आरंभ अच्छी कहले आरंभ नहीं कि समाप्त नहीं से होती अनादि अनंत ईश्वर आमर स्वयं से ईश्वर समस्त पिता जी से तेणु दिनकर भी कहले जे जिते फिलिप पिता को दर्शन कराऊँ बोली कहले से कहले आउ फिलिप तुम्हें कौन एक कथा कहो जिते दिन मो सहित थिल तुम्हें कौन जान ना जे मत देखिए से पिता को देखिए अनेक समय प्रभु एक कथा एक्सप्लेन कर तेणु पिता एवं यीशु ख्रीष्ट एक अटंती शेष में आम बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार से अद्वितीय परमेश्वर हे।